أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنشأ وبر وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذر. خلق آدم من تراب فجعله بشرا وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى. وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى. وأتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى. ونجى الخليل إبراهيم من النار فاعتبروا بما جرى. أحمد الله على نعمه التي لا تزال تترى. وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد المبعوث في أم القرى وعلى صاحبه في الغار أبي بكر الصديق بلا مرى. وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى. وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى. وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأهل دراسة ليسمعوا بما جرى هلم جرى. أما بعد وتكفوا وإسلام وإيماني نمحبة نديني هاتو handani ngani mrayoni zentosa za uislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada na sana mrayani ze salamu haina mnru na beze ya partage haraka banga soharimwa ze dishozi zavili ikawongizo na sekre hata yenjizi ngejonja buhari leo bufundi ze ndrongo kume rimwambiani ngabo ndrongo 20 au nyakati 20 yanzao mnru ya hunre bahati ya wombe Mungu ya johunda kabuli janari vumbu waze kumeza mwando leonde ze kumeza bili shaze kumeza bili hizo ngabo jonjia njizi buhari yeza henjizi kajadi wazilo ngazi jonjia tena usiku wa leo uno buhari. Watukufu wa imani aina mnru na bezeti ya centuire haina mnru ya beze ya lekeze ya centuire ya hahi haina ya tukantu plasi ya beze ya kenti riketa ya risonti pia ili ribeze ridunge edarasa hamade namne kawo ngiyo fundi towaze miwani hizo ubeze ujuse ze miwani de soleil shangasi jioni leo mardi ya bonga jamba de mercredi sharanze maharibi kajaja bahi leo mardi sheke maharibi yaja ya borsangasi ye mercredi fundi jusa ze miwani hizo special esheleye banganzori woni mndu uri rongozo katsanzari woni miwani bofundi kabati tabu ye miwani ngejo ujusiwa shaino emana na ikaza sababu na ndrongo fulani zabari ndini Sheikh Abdul Hamid Kishk rahimahullah yefundi uo hakaura Mungu haku kajaka uona hakamfumatso hariditsa na kaukaza miwani nabo yemfumatso yekawono hafuho sijidani basi hariditsa na kaukaza miwani contre soleil homimbarini tena ye homimbari nardazi kazi nabo yemfumatso hauzisiwa يا شيخ عبد الحميد كشك لماذا تلبس هذه النظارات إما نوفايا زميواني زين uzikazao wandungo hujumu aningaruangalia ubofundi hukazamiwani ho mimbarini ngawo ho mimbarini hukazamiwani bofundi uheyango hutubu hamba gamuhimidiyo Mwenyezi Mungu wayajailia ntowona esheleye ntsijodo wona emarenda nayi hamba ntsijodo wona emarenda nayi wadhulumu wa ummati Muhammad wadhulumu wa umma wa Kiislamu hamba kairabo ntowona ntsijodo wona sha yezemi wani bofundi hamba zino ye dunia ya leo nganzo miwani ya flu je mndu yatsiwone ziviro duniani mndu atitsone ziviro duniani ezilo duniani mndu adoziwona flu okay dunia ya leo ikangwa nzo uyangale swafi hematso normal ngojo angamia ngojo potea ganzo dunia utsoiwona flu kamili
sino ngojopotea. Ye dunia itubabaise bu mwanadamu ituhadaye baba nungowono jawe matso ngowono sheka usahufu unjo kaburini ngojona mala ukatabirini bala ukaureve bala ukatabirini. Ala innama dunya ka ahlami halimin, ala innama dunya ka ahlamin halimi. Ye dunia yinu hamamndu yalala usiuho basi mtu alala awona nzozi, mtu yalala yawona revu tabiri, ukangena mapesa hodahoni ngena nyumbana magari mema hurenge marke hutia kwansini mumtao harima ye ndinile godoro basi kamrwa juha mrangalia mapesa ngaundao wala ukawona revu wala kujaona kweli ila tabiri ila revu wala ukawona tabiri wala kuja kawona kweli shaila tabiri. Ye dunia yinu inunga we tabirini mwanama ikahusa hufunjo kabrini hudanza ubwe mato ngojona yevre ya hemato. Mwenyezi Mungu amba fakashafna anka ghitaaka fabasaruka liyawma hadid. Fakashafna anka ghitaaka ariutowa ilamba hindu ya ubazize mato watuka uonando ye haki ukauona shabala kuja kauonando ukofikiri lande kweli shabala ilatsi kweli. Ye mato ngowono hubabaihane dunia nizevine lavine ze planeti shabala kuja kauonando yenso kiyama ye mato ndabu ujo uonando kweli. Fakashafna anka ghitaaka haina mbendu ya ubaziza wadiwa za Mungu wadiwa ze akhira wadiwa ze kiyama Mungu joitowa ye matsaho ngajo kapisans uone e verite haizo basi dunia inubu watukufu vanunga sihamar tabirin vanunga rirevuo ngasar mwatabiri ngari revuo yonde namna bu watukufu zemalizo ngojojuka kuna uziona ye magari wejuko kaburini kuna uziona vanunga we harumwa tabiri shakutujua yonde maana kusudi na kazaze miwani zinu leo ni maana kusudi mikaduka za miwani harumwa darasa na mitanza nzikaze shati kusudi nzikaze ni moneseni engonwe miwani ikaukaza luneti ya contre soleil mruo na flu kutuo nandro yenzia ngono flu kutuo nandro leduka kutuo nandro ordinatori kutuo nandro zila wanza bahiyo ndiye namna ke dunia bwa tukufu ye dunia ino ngari wanao flu hamade miwani ino ngari wanao flu shay verite rakartuona watukufu ritihadalwa ni dunia ino ritihadalwa ni dunia ino الدنيا إذا كست أو كست وإذا جلت أو جلت وإذا نعت أي نعت وإذا جفت أو جفت وكل ما علا وارتفع سقط ووقع حيث ما ارتفع. فهذه الدنيا يا دنيا ينبوتكف إذا كست أو كست إكايه فازاليو maudunge johuto wa yanguo hiyo ya dunia inukai huni kashewo maudunge jordi tena yuhupweshe uyusi sensin utijini keshebu mwanadamu kango jokarima shewo hata ujeuhisi jamais wadzadze wa baba mtiparufikiruka dago linrito parona ntongo nzuzuri to no sonsi pia ndekele hiyo ngojona mru hatukuha hani kwa shewo woni mru tena hardi hadharaulo harda wone hatsi hindu beshawe mtukufu woto jausi kwandro uone tihindu woto jausi kwandro udharau na balawe mtukufu tujuru yonde namna he dunia adunia idha kasat au kasat fundi njio harmaze ndongo kume ubeze urambie njio harmaze dishoz uje urambia ili zendongo kume hauka urambia ze kume ze dis rebakshane ze kume rahane jajo harmaze kume ishilie makalima yao imana na ukazi za luneti ignorance ni wele zendro welewe ukangoneni wa nini wanunga monoflu ngamonoflu magharibi kajaja shanga monoflu baide namna dunia wiwo nao ngonoflu tujuhadaliha bumkana baraka idha kasat au kasat wa idha jalat au jalat wa idha jafat au jafat yeduna yunubu mkana baraka ikana wenji wa haju wasibonsi ikana wenji wa dai wende zao wikana wenji na wenji dunia yinu imamu Shafi hambukana arba'atun la amana laha. يقول الإمام الشافعي رحمه الله 4 لا أمانة لها. Nrongo 4 kazitina garantie. 4 choses, pas de garantie. 4 choses, pas de garantie. Ici dans ce bas monde. Ici dans ce bas monde, 4 choses, pas de garantie. Nrongo 4 utijinike garantie. 4 لا أمانة لها. الدنيا ولو صفى والمال ولو كثر
والجاه والسلطان ولو على وعلى والمرأة ولو طالت مدة عشرتها. Zenne hizo Imamu Shafi ngurambiuka na nrongo nne utinike garanti meshao. Trongo nne utijinike garanti. Ya mwando adunia wala usafa. Nde duna yinu ikamguka ubulia mariziki na maisha mema utiboronko. Hujiwono ukabala uhunre dunia. Yoma fiti bumkana baraka. Utiamine duna yinu. Bofungamina hazi utamini. Hazi yo harma segondi mruto tolo au mruhenzae. Utamini uko wanango harimara haimaisha ya lekelea utiparo zamba ukemelesha yaho hari ya lekelanga weswiri ndawa wenji wakana maisha mema rahanawe engo wondaho wenji wakana maisha mema rahana mzadzaho na mbabaho engo wondaho angaliyeho mrani hanyo wangaleze kote zake majirani uzisa ngojwambiwa ukayevoisin uyakana duka uyakana magari enga yondaho sefini dunia mroka hivi aziza dunia yinu utiparojinika garanti bumkana baraka gamisuru kanyo nsipia hene mriabo ngojo juse mato wangale jirani ngojo nika mfano haina mzima danyi ujo nika mfano na bezateje emu yahe yabo kandizo ubeza upartaje video haraka rongo kumera nzuri zele za basa utike wazima no wajuuzishia waka kwa partage zenrongo zino mnguna hunike baraka mngwa hutukuze ya hunike daraja za juu ubeza upartage ze habari joka uzishia basa zino tena beza haraka upartage ikanga witayari utie senturi yao fundi beza unjo harma zenrongo kume shanja josubuti ni njo harma zila kume raha nejatimizi zila nrongo nne Imamu Shafii ya wambia utijinike garanti ya hezenrongo hizo tena utisubuti hujinika garanti ya hezenrongo hizo buwa tukufu fundi juse miwani inunga mjoka ujusa shandika satitimizi zenrongo nne za Imamu Shafii au kamonzo ni mwelezeni ukangono Sheikh Abdul Hamid Kishk ambaye dunia ganzo udu yiwo naflu hama deze lunetizin wa Sheikh yafasi jidan hakaura Mungu hakambi haki tena hakawambia haki hakamfumato hasomesa ya haki hakauhutubu na huambaye haki hafia hosijidani sibahi de vendredi ye juma uwiyo haina wakati akautabishi wa yekazo andrabo yefungwa kaja dikoresha shaha kontinye demani na ukazemiwa ninu ni hunikeze konsaizo bomzaze bombaba boshababi ukawona ye dunia hamami wani ya lunette contre soleil udui wona flu ituba baise yu hadaya le kalima lane bwatu la vili haukela mwado hambaye ndini adunia wala usafa utiparo amine duna yinu kana haringa we garanti ukakuno parolawa ukeduna yinu haringa we uhiunru la eyabili indini almalu wala ukathura eyabili mapesa mali beishwa ngayo menji mrukado tama ya mali mrukado amini ukama pesa wala basi hutajiriha utiparo zamba utambofu mapesa rulona uyaritosho utiparo zamba mapesa mrukado jamini utijinike garanti ya mapesa rekanga umenji rekanga ukiasi utiparo zamba wala utiparo jinika garanti ya mapesa hunduniani mapesa yatubabaise yatuhadale marke yatuhadale bomwanama walmalu wala ukathura mali beishwa ngiyo yinji yaujwa yaka menji ya huangamiza mruka japarokura hama pesa uzisa mtume sallallahu sallam abendini la yashba لا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب مهما وجد من المال والمال لا يشبع أبدا إلا التراب عندما يدخل في القبر فمالك أيها الإنسان كن محسنا وتصدق على الفقراء وتصدق على الناس وكن محسنا هذه الأموال دائما ويوما من الأيام ستترك هذه الأموال وتنتقل إلى رب العالمين وستسأل عن هذه الأموال زماليزو زونسيبيا tous les richesses et d'argent que tu as tout tu vas laisser ici dans ce bas monde tu vas laisser ici dans ce bas monde et ma pesa yao ngojo yaransi hunduniani ngojo hula ule wendo mshanani mtume sallallahu alayhi wasallama hambaye ndini yakulu ibn adam mali
mali mtume ngurambio kana mwanadamu nge bizar ngutswamba de mapesa hangu de marke yangu mapesa yangu natuma na yeha na lakafu na jau na banki na jau mwanadamu ngutswamba mali de mali ya hangu de mali ya hangu mtume ngwelezo amba yakulu ibn adam mali de mali za hangu mtume ngurambio hal min malik inga wena mali illa ma akalta fa afnaita itotsi ndiyo wahala yasayenda zayo zemali zaho inga wena ndrongo itotsi troshoas mtume ngwambio mali yaho hiyo huliwa hazini ufanya mna hazi husaidilwa yongio na troshoas mtume hamba intini ndiyo warumia fa afnait ya hisa hulu nsohole huli sefini yenzayo wande unikema buku kumshanani mrabani uhulu nsohole huli wande ulatsa de dunia ino ngoyiwonoflu mapesa mafits uhulu maele huli ende ngawdaho unikanko huzili humshanani hunikama buhu yalienzaya huli nyama ngiondaho wande mshanani mrabani wande kitoa uhulu mfi zenzazo haina wahula zenezazo haina wafanya zenzazo yede namna heduna ino fa afnait ndizo utungorumia zenzazo au huvaya mtume ngwelezo au la best fa ablait au zenguo wahula wavaya hemali yaho ziwolo zimenyeha engizo ndahuze ngoizo so juvi zikiri ya ujuzise enyo ntipi yanga mweshela uzenguo mwavara nzo siku mwazalo udushinda uziwaze engizo ndahuze ngoizo usiku wakaulolwa le gauni jema la 2003 engilo ndaho limenyeha usiku wafunga tumwe mzazi wako utamania ja usiku wakaupashia uje Faransa ufanya nguo njema maluka ingizida mtume kuhambiyuka nizo wahala yenzayo nizo wavaya zaoda za menyeha nizo wahala akalt fa afnait wala best fa ablait ziwolo ingizida makoti menji wava kula tushinda weshele nzo usiku wazalo hata leo ranzo usiku wazalwa jusqu'à maintenant ngamiswiri kuna ushinda wesheleze nguo pia wavaya kuna ushinda wesheleze nguo wavaya zahali za fahari ne makoshi ne zenkabu zahavi basi zenzazo mtume ngukwambiyuka dizo wavaya zaola zenzazo au tasaddaqt fa abqait au ndeze mali wato wa sadaka wasaidia msihiri au wasaidia madrasa au mru lumwade au mru maskini au mru yatima au mru wadini wamsaidia mapesa au mbahindu au mru maskini au mru tabihu au mru na problemu watu wasadaka wamsaidia iyo mtume ngwa bwendini fa abqaita iyo yibaki iyo ndiyo yabaki yatumenya iyo watu wasadaka iyo kejaola iyo tsinde nguo ila wavaya ola yotsinde shahula wahala shawola yotsinde nyama ya wahala yawola no fa abqait iyo ndi yabaki ila watu wa sadaka iyo ibako ha Mwenyezi Mungu ngolindo jonde wa hunde zili wenso kiyama ya sadaka hiyo ngejo hubulia marziki menji duniani ngejo huprotege nambi zinji duniani ngejo kasababu Mungu unike marziki menji rahane sadaka ila tibas huye hatse na inso kiyama wende wa hunde eziliwa fa abqaita iyo ndi manika umzaza hatu Aisha fundi njio harumwa zendrongo kume ngarjo njia basabu watukufu shatamba muhalezo zendrongo nne hizo Imamu Shafi ya huambiazo ili ukemwema yeduna inudi wona flu utiwone jau iuhadaya iubabaisa iwone jamru ya kaza luneti ya miwani ya wangali yao lejua flu yeduna inuti ubabaise yedunia iti uhadaye mwanama mon frère ma sœur haunjio harumwenu kuta ya rarunti mizizo nne ili njonjo harumwa zila nrongo kume basi mzaza hatu Aisha radhiallahu anha hatinzi mbuzi mwanamsha ujua hatinzi nyama mwanamsha ujua hatinzi nyama yotsi haram yo halal mwanamsha ngojojo utinze mbuzi kabata ta mushkila ikangojo subuti utinze kabata ta problem mwanamme umuhimu wa Islam ikanga wa Islam ngawe tahara ukutina zenkudi zaho ure bismillah utinze shenya masharaho kabata tamba mushkila itsoka uyonsi ngojojua utinze mbuzi mbe kabata mushkila timpaka mwanamme mzazatu Aisha radhiallahu anha wa ardaha hatinzi mbuzi basi wewe atinze mbuzi hatowa sadaka hanike majirani hanikaze voisine majirani
ibanda bo yafanyani ke majirani hahansi mna murso mtume yako hanza da ilambo awo de adhira ye dhirash komori hamba ndi haba ye haba wumna furazi tsawanu wakukawa ni uyukana mna mizimtiti hamande ze kutuletie kelila bisenga mwele wombe indu tsailambo haba yuka mna haba wumna murso mtiti wa nyama bokao yuka hama kotlet deze kotlet kelila hama mna kotlet yani yemre mbavu alafu mtume hado mwanza ishelea tijotabisha mtume ngojo tijotabisha mtume hotafunya ne fijo mtume adwanza ndo kama dawali na bo hakika mnandongo hamada wawo ujiba zokweli mjumuzi sani banyu hakika zokweli mtume hadwanza mna nyama uo shahaki kataba sawa na nyama hamadi ujiba swafi ujiba zokweli yani hama moyo hiyo ya haba hiyo hamada wala na kutulete kelila nuka wo ujiba yani surtout kam ndongo ndengu hoho wana kutuleti mrafanya mna brochette wo ujiba ndondondo kana kutuleti wala mruha walekeza kazwar mna brochette wa haiba na mbias mrungu wa hoho mdudo na ladha jao mdudo jibyo hizo mtume sallam akanzai haba basi mdadatu Aisha haransi mna morso hansi ehaba basi wo yaransi ehaba ila hayiransi mtume sallallahu alaihi wasallam haja mdadatu Aisha hamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ka ya rasulullah yembuzi na itsinza nyama ile tsiva watu pia titowa sadaka be tsilishi embabe ya baki da gonivanu e ya baki de mna morso ndini da ila ya he haba yani haba yumna morso kukana wanaziba wangu example da wana kotleti kelele hamba si hansi de haba yo example alafu bona ihansi ye haba ujeule yode mbabe ya baki she ya baki bale mbuzi la pia ititowa bomtu mtumambia Aisha la ya Aisha utizambe tena ne dis pas ça comme ça قالت عائشة تصدقت وخرجت وأخرجت كله ولم يبقى إلا الذراع فقال النبي عليه السلام بل بقيت كله إلا الذراع mtumambia Aisha utizambe harembuzi watsinza huitoa pia yenzayo embabi yaba kodahoni demba kutlete au demba nyama ino basi utizambe na mwisheka umrunda simra jonerveha yambe banumru mshangurende hokarikane mbuzi utsorenga ube wanrupia tsabwe imani ibano wana ngojoka ule tsabwe fijo hotso hanse mna morso mtiti woi tsabwe mbuzi la watsuye harado hula ekawonda sezo mazuloleo c'est vrai c'est pas mjibu mono tsala jota j'aime yabo bese j'aime bese yoti sawa j'aime na j'aime mrunguju mwimunga bojuti ya rekaje rekaje bofumeza wendele na rendeleze habari hizo subhanallah yesa jirinde zibi subhanallah mtu ekawonda simra jonerve shamtume hambia Aisha ukalla bal baqiyat kulluhu illa adh-dhira bal baqiyat kulluhu illa adh-dhira yenyama ibaki pia badem na morsoi de yapotea subhanallahi alazim yemna murso wohi ndi yapotea yemna murso mtiti wohi ndi yapotea yenza damwe habanda inuwani hansiza inde yaangamia inde yapotea ino inde ilazayo haukanga mjojanile mimi mtume nende homshanani bas tileta ho nyuma ino mrabat abusafini sha iyo watowa bo Aisha iyo ndi yabaki haukayo ibako ha Mwenyezi Mungu iyo ngarujenda raliwe ziliwe nswa kiyama isadaka yonge juribuli ya milango ya khair duniani bana ike sababu rihunde njema duniani na akhera basi iyo watowa iyo nde yabaki shemba binu yabaki inti ke jabaki inde yandazayo subhanallah na mshimtume inamna yakausomesa mrumshe no wanruwashe ya wagide nrongo ikawonda si mrumajo nervea nezi sadaka jarenge mwizato yabe wantu nentino bitanet tintini nezi tinta jado hadalo net ji manentini le dabali no net ji le gedze jarenge mbuzira tsinza dova wantu sabu markezile ze sairo za kamila renga towe wa sadaka na sijitini na tini ekande duna leo wallahi lazim ekande duna leo mrazifanya mrajodezi wane mrumme tipia sepatu sha owenji ikaone mrumshahato wa sadaka wa utabihiro hoto
udo tabihiro zabari ndini hauka kwa jazo ya ndongo za urenda njema hauka wotsi wandu marenda njema wotsi ndekina wakusudiwa ya urenda njema wakwanza wone mru urendo njema watukufu wa khairi wa imani na ribeze rinjie uharimwa ila temu ya zila ndongo kume za baki ikaonge bido profite zenye katizo uombe dua uombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shati mwambia nukana nsina ujuwani njie uharimwa zendongo hizo raha ne jatimizi hindini de zendongo ne ikaw Imamu Shafi emananga mwanzo ni juse ye miwani shantu jo ujusa mpaka titimizi zendongo nne ili udowo na ye dunia ukana ngiyo flu ye dunia inu itsubabaisa iuhadaya basi Imamu Shafi hamba ndongo nne arba'atu la aman laha ndongo nne ukazitsina garanti uharimwa dunia inu ya mwando adunia wala usofa de dunia inu memu ngiyo njema ngosante ukangawe bien shauti uti amini utijinike garanti bayor ma segondi yo kaushia mredu nain wallahi lazim set monza yotso kausha mredu nain ya dunia na ikenjema ohaho ikenjema harimo wana nezefami utsono kabala basi ya dunia ino yotso joy geuha mara moja to ma segondi yo kaushia direct bofu ya dunia yotso ni kaushia dinamna he dunia wanadamu wa hukaushia dinamna he dunia ino ngojona ndungwa jo hwanza hoda honi yefami wanzani harima segondi wageuga waridi wa ukaushia kwa tsanza bwele ditso wa huone ngojo shangaya ha wandu wali namna rakaya dinamna he dunain adunia wala usafa ya dunain utsinike garanti hutegemea iubabaisa hudiwa za akhira utsidwa zo mswaho mwanadamu ba dunain iwone njema na ladha wandu na wahwanze gejoka uha inyoto joka ushamndar mwa segondi uziso wando la rumwe darasa inu ngwajo kwambia boka sevre ngwajo kwambia uka hakika wenji harimwa singa mziwona wazendongo hizo kainde dunia namna hayo wenji harimwanyi yabo wangabi mlona wandu waka umwanzani wamkaushiane namnijibu mnambie nganya ukamtsi wangabi mlo yabo mlona majirani waka umwanzani abasa inu wajo mkaushiane watwanza bwele ditso munene nanyika mjawarenda ndongo kujamdea kujamlihiza kutsina ndongo wamfangilia shawatsonervya basi wamkaushiani basi dinamna he dunia wangabi mlona fami ze fami za hanyu mko uzanza mwazilela mko wasaidia zaijazadaho nyufanya nyuzangalia wandro waja wamkaushiane wanga badi wenji na munja namnijibu sevre sepavre wamkaushiane doda honi hiho mro kufahafuha senda haza zifanya ilidago lile shitu utwangala wakausha mndu bure wangabi mwarenga wandu hazini wandu hazi waja wamkaushiane wangabi mwajuliza wandu mahanyo no wandu shahanyo no wanasho hanyo waja wamkaushiani wakaanza mrengeni wandu shahanyo wanga wamkaushiani na wala wandu mbalo jodahoni hadaja ka uhangwanzo arenge mndu mshaho humbalo jodahoni hardaka uhangwanzo arenge mwana mshwaho ya mrendezio shabala katwanza mlole shangwanzo mrende hawara yardia mrendezio wangabi wamjuliza yehazi wakasababu ya rengwa hazini yaje ya ukaushia yende huto hazini yende uhuremole fitina yende uhutole fitina ili utolo hazini ewanga vi wawasaidia wawarenga ujafaransa waje wa ukaushia leo warende hando maadui wa hao yede namna he dunia watu wangavi wawasaidia wawafangilia taa ili wawasuli faransa yungonda huandu wao ngawe hamarevu wallahi ngoreve kafulani zonafanya tanambe ha faransa bana engono boya kayende adui wa mwandu Tanzania wone engono boya yende mndu handani utende yeye nkodo yino wallahi lazim wallahi ngamisuru kanyo tsipia zimbiriani na muone dunia yino hama luneti ya contre soleil na muione flu ya dunia yino tsimbaba iseni na muione hamande miwani yino bwa tukufu ya dunia yino tsimbaba iseni wallahi lazim wanga binga mtu subuti mnambie uka wallahi sevre ngojo parsaka wakauha eduna inu wala usafa utsi amine duna inu beshwangiyo njema wandungu wa hwanzao zendongonga zenda utsabese bon utsidwaze Mungu utsidwaze zaube ha duniani beduna ye mafitsi yotsoka ushia mndu harimwa seconds yeduna yukauha harimwa seconds yukaushia mndu harimwa dakika wenji sina ushindani hwambiezo watukufu na ronjo harimwa zila ndongo kume ewangabi wawarenga wambainde maisha haho uje uyenshiwe naye yake mrumme au yake mrumshe
mlele mzaye wana mlelo wana wamba kavatsi mru hamandaye watowa zemvu zao watowa zemali zao watowa wakati wao warenga haina ndongo wa kaniso wazirumie meshaho pia wadeziwa walihidzwa waone hati mru hindu one hati hishitu dagoni one hati shitu mabani haho wahuono tihindu yefami wahudharau mzaza uono tihindu mbaba uono tihindu wanoma hono tihindu haukahamba ngwanzo mwana mmeola ingwa undaho wakaushia uzise dunia wambilwa wangabi wafanya za wakaushie dunia wala wanraume ngwa waonao tihindu na wadharau na walihidza na wadeya homirani watukufu wa imani yonde duna inu flu gari wanao flu itsuba baisebeka kufunda bojo wone verite sha duniani banungari hadalwa duniani banungari babaisi wao wallahi alazim uzisa ya dunia ngojohambia uzisa upartage video yinu ke maisha arme maisha hubu mzaze mwanamsho hangu partage darasa yinu hakuye dunia waishie ya dunia yinu na waishie message rahane jahunika zedishos za ubidi uombe dua rahane jahombia zo za nyakati makbul ngamuhambio ka attention ya dunia itsuba baise ya dunia itu uhadaye baiduna yinu mafits uzisa ngojambilwa so wenji subhanallahi alazim lewo yinu ngwa regreteo ngwambao kaireka nja mjua wallahi alazim ngwambao kaireka nja parumjua wa waranti no wana hata wana kwa tujwa wala kwa jala hata wana hao kwa tuwa virilia ikawa libimna riali yongwa forse wao ne serikali ya uparo na dunia hamanda yinu bomtukufu mrundo ya force wa yangale mwanahe ya zaya quel monde quel triste dunia ya mru force wa yabe mwanahe ya mzamba hindu ye damu ya hahe mru ya zaya ye mwana wa mru iyo ya hambwa fala dhatu kabit iyo hata Mwenyezi Mungu utina Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utina zimshindao Mwenyezi Mungu ika hapo adai kaende ya renge roho ya renge mwana Mwenyezi Mungu yehambie malaika ukana qabattum fala dhata kabede Mwenyezi Mungu yehambie malaika na mwende mwangalie mruo la mzaze wala wembaba wala zabarindi haukana tsirenge hindi fala dhata kabede nde ladha hamba fala dhata kabede nde ladha ya homoyo wahahe mwana mru ya zaya yehambwa fala dhata alkabid nde le turu la heroho nde diyama ya homoyo kabid ujo kabid yofua yani nde valeur ya hefua ya mwanadamu Mwenyezi Mungu akambie malaika ukatsirenge mwanahe au tsirenge mwanahe roho no qabattum ladhata faladhata kabide hamada mwendemo unimzaza wala wembaba wala batsirenge hindini nde diyama ya homoyo wahahe dola hafa no do yulona moya rengewe mwana ila nde diyama ya homoyo mwendemo mwangali eka hasubiria haresiste hashukuria Mungu hahimidia kaja kufuru kaja asu kandiso shemeza ye lila fijo be ala wa matozi tu sikitifu roho sikitabe ashukuria himidia basi na mwendemo mwashie nyumba mbehoni nyumba yomyanzihe baitul hamd de nyumba ya ho wandu wa himidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi ngo shukambwa fala dhatal kabid basi ngale dunia yino bofundi timizize ndongo zen mbili zabaki ujori nikaze ndongo disi kabati tabu za minuti kazijahisa hata uwe urako jarohe kauroha mjopatao mwenje au kau weunga mmono harimwaye le dirisha tujurunga sijioni maharibira kajada shangio karibu maharibi kati hule rahaka jawaswili wakati nguo alhamdulillah mjohin timize darasa njuhere swali maharibi rahila ensha ye jaji shara hau weuka ujaroha amjotao mwenje ikayo weu usauroha wa heye fenetre watukufu uwa khair uono keduna inu kweli ngio fulu watukufu na mwiwe na madeze miwani zinu uono kangio fulu ukahatemwa na mndu ya zaya Mwenyezi Mungu ya swifu yo hadithi al-Qudsi dhata al-kabidi ukandele turu laho moyo wa mwanadamu uaminu kaedza mazinunga bwandrobokao hata kwa twanza ngalowa nao hata mrungu jo haswaza mvu hende habe ho harma stan social hendata la kafua paro hendata ibe ho turbinali iliangale mwana ya zaya wa halali au kawala timna haramu ikamna haramu wati wahe mna haramu wati wahe lo bila orji
shamna halali yaumbiziwa subhanallah hamana ni mrumshe wakati hajanua naye eo wanao na mrumshe kwenda kunandao o wanao yunda kunandao ndao imwana waza yamba faladhat alkabit umruka juranti ngoronti je yobidi ufe imwanao wazaya dedamu mana na mrumshe utsimane izo mbali imwana lazima ngwanzo udofarilwa kwangale mwanao udoja wefarilwa hata ube kwa mahakama wangale mwanao kwele duna inungio flu wedo anza wangalie uzise ngojo unraka wala mwana mmebo ko hakanze mrumshe wala tabasi wedo anza wangalie utopara vale mtu mama ule vale mwana mshe wala maskini hajitolea harantize fami neze jamaa hambe mwana mmendoi hambe bani mrumendoi ntutsa hawasa itsotsindoyi baso mwiso wana yazaya hata kwa twangaliwa hata mrukati na haja naye ukabala hazaya naye ranzi mranzi hadungu wanraji hadiwa zedamu subhanallah alazim watukufu na mbie ndrongo ya raro Imam Shafi ngo hambio ndrongo 4 utsirendeje ndrongo 4 zitsi ushangaze ndrongo 4 zitsi ubabaise ndrongo 4 utsikubali bo mwana mtukufu yeduna yinu yuhadaya itsi uhadaye edunia yinu haukandrongo 4 zo danger zitsi uhadaye zuti ya harimwa ndrongo hudiwaza eyahumba fundi wakaweri watukufu wa khairi wa iman watukufu wa khairi wa iman watukufu wa islamu muamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikao ndo muamini Mwenyezi Mungu ili zemenu itisi jobeza zihisa eyararu sharahane jatimizi yao ngabo wasatsena wanaume wajohanza wangalio wanahao maskini showanru washewa hao wamana wawazililia watione owana hao waunga ovao ngone dune namna iliyo dola mwana mmewamba ngo mwanzo wahana wahanyo wahane fami yao wamba kututsa hamru totsindaye leo huja humdumbiza udagona mbakutumtsa hata humzililio wana haheyazaya ewa wana haram hawana halali ewa wana haram au wana halali ikawa wana halali kujajo parozililie mwanaho mbaba hatimone yabongo jito shaka ngojito duts ngojito shaka ngojito duts watukufu na mwisheze konsayine zinu za Imamu Shafi ye dunia itubabaise beshwa ngomiliki au kaiduna yokausha mndu wakaribu hukaushia wanzani wa hukaushia yehazi hukaushia uhanzao ide namna he dunia yabili mali tuhadaye bawenji wakana mali engizonda huvi zangamia utitakabari duna yinu dimana na kazemiwa ni makusud ili mwone duna yinu flu jenamna ukaukaza zemiwa ni zinu mruo na flu bahina mwone duna yinu flu itimbaba iseni itimhadayeni eyararunja utimizi rahani jatimizi tuwaititi ya mnandrongo yabo tres importa wanawashe waziyao owanroma hao watiwone owana hao ingo fikiri wati waho au wahao wahahe ikati wahahe abongo jitoshaka yabotike humzinia okeke wahahe kujajo mziyati wone mwana hae haukamzaze kutina ruhusa utowa idhini mwana ya lolo mzaze kuna ujo utowa idhini mtumama wo ya lolo utimzilile mbabahe ujoka utowa idhini ya lolo ikanga wena umani wena mbabaha urende nayi kaja huangalia utitie mwanaho ye deba en faire de cabri tiji le mouton n'entre pas en faire de lion tiji ndobi kanjia simba mbili ziwanao basi mbuzi kanjia bohari l'affaire de lion eka simba mbili ngazi wanao mbuzi yo kaipenetre haukaweja mbuzi ze simba zitolagua na relishe debaya hatuminawe rangale mna mbuzi wola rile rikure randise deba we mwana mzazi wa kamili ulona mvuna jirma na akili mruma honge na akili ikanga mdebateo mana mseparea na mwenzanyu utitio wanaho bohari
au kaka jaka buharo wakati mwaka ulolana yetsinde ya hamba mbaba ula ya mlole yetsinde ya janzishi ya mbinguni ukaula ya kimbabae yetsinde ya janzia utidhulume mwanao bawoni mbabare jokoto wa idhini mwanao ya lolo wende mzazi wa mzaya kweli shakujani wa idhini umtoleye utidhulume mwanao yatsila ulie mbabahe bahari mana bari haurende nayi bara ufangia nayi utitie mbabahe buhari badeba ya hame mwana na mbaba utitie bulala ulie mbabahe mbendri mbabahe mbulie kani kwa mbendri mbabahe ya mle tubulia mbabahe ya mwangalie bangabo wana wenji duniani Faransa surtout wajanzu wa baba hawa wangalie no kwa tsina haja nao basi kama babahe mwanaho hafili haya ngalie mwana utidhulumu mwanaho bumzazi utidhulumu ya mahaba ya mwanaho utidhulumu ya mahaba ya mbabane mwanahe utizifanye bangabo wajozi tamani ngabo wa mana no wanroma hao wasi hao no heya iliwa wa oblige waje wangalowana wado wasaidia uzisa ngojambiwa uzisa ndo alimwe darasa ngojohambia wa mama van walona wana wantomewa walishi wenzao wastaman baba wo aje angalie mwanae wallahi alazim ngojutamani kwa tuwa wona téléphone une fois par 2 mois téléphone une fois par an et kawashindi de ka have havero na 50 euro abo yo 3 mois have ha 50 euro ngwendombi yo we wasoka na mjunga angale mwanao basi ka ukondre bahati hiyo utsambiho kana umani jawa utidhulumu mwanaho ye bahati Mungu yamnika utimdhulumu bumzazi watukufu uwaheri ngamjuri samihi yotika hanzani mwambieni narinjo harimwe numero 3 ilintimizi ze conseils zontan za tolwani Imamu Shafi njo ambazila wakati kume ikawomboduwa zoka kabuli ye numero 3 nda hivi rahani jaroho harimwe point hiyo mimi nimwambia woni bana mtowe darasa nelezao bana darasa ekangaminamo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie ho hanza hero balamina niyeshimine mrumsha hangu daima alabada tarikembe boni zodezo niombawe nitamanio inshallah taala Mwenyezi Mungu ajalie nikaimine mrumsha hangu yanzalo wana rikaye wazima hata akhira tambeboni inshallah taala shayeka handungu wakati ya John Dunga mimi ukajuha wenzao shatujobalo wana bofu wallahi alazim senanga mpwemi wana uqsimu billah beshwe Faransa yonsi pia mpwemi wani ranzi uqsimu billah beshwe Faransa ne serikali ya Faransa ne le jeshi la Faransa ne Etats-Unis ne Marekani ne Nations Unies yirenge dekre sijuhufa shati jorongo wana hangu kwa jajo lelwa ni mrwaji jamais ikande damu ya hangu mimi beshwa le jeshi la Faransa linjia memwe la Marekani linjia memwe serikali linjia wajohufa wangu sijuhufa sha wana kwa jajo lelo ni mrwaji nami na mu jamais ikande damu ya hangu mimi yedamu iyo muhimu harbe maisha mwanadamu yedamu c'est très important dans la vie yedamu ya hahobu mbaba yedamu ya hahobu mbaba c'est très important utsirenso wana walelwa ni mrwaji na wena mo na mzaze wao ikauhundru mundu yambangu angalo wana utiziye angalo wanae ukayonde damu tsikanza mto un example uo tsipuwe miwani mwone ishele bofu tsikanza mpuwe miwani mwone ukedamu yo très important iyo dune jori kusuku sijo hufa ndoambilwa zoho kaburini ukemwana hangu Sumaya au Imran ngulelwa ni mrwaji yabo tsifu beshwa tsidungwa tsirihwa pake tsati jobalo wana hangu kaba sile justice ya duniani hau polisi ya duniani hau Nations Unies ya duniani yajoshinda yini separe ne mwana hangu ukansilele mwana hangu jamais
jamais. Ikande damu ya hangu lazima nife au nilele. Watukufu wa khair, nsinongo ya mzaha mwana, nsinongo ya betizibu wakomori mwana, wakomori nga mwono mzaha ndongo za mwana, nga mzono betizi mwana, nga mwono betizi edamu ya mndu. Alwalad sirrun li abih, mwana indi sekre ya mbaba. Alwalad sirrun li abih, mwana inunde sekre ya mbaba. Mwana inde valeur ya mbaba. Ngabo watuzaya nguna jele wazaye, ngabo watuzaya nguna jele wazaye. Ngwatamaniyo wakene wana wawarende njema wawalele. Wewa mhundra kutumangalia, wewa mhundra kutumangalia. No, kapre ufe shaure ngo wana hongo walelo. Ikangwa lelo mahala endado wangala wasaidia, enda wado wangalia wasaidia zisi shasi wasaya kardajo wahansi wadolelwa ni mrumshe na mrumme mrwaji hoda honi jamais. Ikaridungwa hoda honi rujamba jilele shekande mwane da mwe hangu iyo minde ulelo iyo wajojiri kafar mwe dunayin. No, yedamu ya mru yuti ya mzaha. Watukufu tipuwe miwani kusudi amrejezo miwani ntimizize ndongo zene batikanza mwone uka zene rizihe ya hoitwani. Watukufu wa khairi wa iman, asalisu enrongo yane esheleye enrongo yane yararo. Imamu Shafii ngurambiyo ugharimwa ekatriyem shos. Imamu Shafii ngurambiyo harimwa ekatriyem shos. Imamu Shafii hamba ukana wasultanu walau ala yenrongo yararo ikao duniani bana utsi garanti ufaume na plus utike mfaume utikaye mfaume utikaye mfaume utikaye mfaume hufikiri uka ufaume ulonuo kauna uroha. Wasultan ufaume beshwa ngawe ufaume na hazi utijinike garantiyo ukana kuno paroroha baizo yizo zikana wenji wakawa faume. Mratiparoka prezida Imamu Shafii de wambo utiparoka mfaume prezida au shewo mroha daliha ufaume mafitsi imana mralo mfaume dabo wakamru yabo ya roha shekaba la ufaume wakaulawa basi kabati mrajo pariso ufaume tena duniani bana haukaya kabwato jokao. Mratiparoka prezida hafikiruka kano parolawa السلطان لا يدوم لو دام لا دام لغيرك. Ufaumeka wendelea mwenji wa dumu ika ufaume wa udumu hendelea baso watende watojokabu wafaume kwa jajo paroroa mruka hadali hana ufaume. Watukufu yonde ya rari Imamu Shafii ngurambiyo mratsi hadalihe hajinika garanti ya ufaume duniani bana. Mrunake prezida hata enjur mrugu joroho prezida mratike minister mru hajibuwa hato wenji wakama ministre duniani bana wajibuwa duniani bana wajone sauka kabati hamadao yongo undahu sefini wenzao wenji wakama mera mratone kayende meri wende deputy muhu ka deputy katijindobe zo zikana wenji mkado juhudi hadaya haufaume wa duniani bana zikana zinji zenzazo zikana zinji zenzazo zikana zinji zenzazo zenji wafaume dunia uzisa wallahi na abokar tute shamro kamro kadote shamri ya hunrwa nimbi
uislamu amba mruka dotesha mri hundwa nimbi kartuta sheya shangarambao wallahi uzisowa komori walo Marseille uzisowa komori walo Paris walo Dunkerque walo Lyon walo nize kote pia wauzisa wambie wangabi mbira na wanao harimwa ze metro wala paroka ministre akaujibuwa na magari na majandarme na mapolisi na security hakaudhara wanadamu na utoa roho na huwa wandu na utoa ordru za usankada na huwa ngaribirana na uharimwa ze metro ngutabigo mbatike tike ya bis ngemtabisha tike ya bis na magari ya mabombo na gari henda tazia honziani mrungono mrabala mba gari henda tale ile gari lile mewa ngutaomba mafura uzisa wambiwa wallahi alazim uqsimu billah ufaume mrukatezi za duniani mafitibu watukufu uzisa ngoja mbilo wenjiri wa joho mijini no mirani wakanasheo wakamadepite wakurungo wa yeduna yerindinda mtuvumbu wa dunia do komori basi mtuhambia si wa komori basi da wa komori wandu wakamadepite wakaurongoa ikawarongo wandula la pia wadaza na fijo na gwagwagwa na wakama ministri za interieri za etrangeri za tijindobi za ekonomi za tijindobi za finance pia wakanizo postunku na madirekteri wakaumiliki na fijo wevirandu juu santosa wahimi walala womji pia wauhima bobangweni wamlahiki humrenga ministri directeur ngonda ho ngwawono harimwa zetrengwa dunga umbabisi wadungo mbabisi walo Faransa mbeza mabisi ya tabu na shida hata verongo atabiha uho yihundra yabungu alinda we serikali ya Faransa iwasaidie mbeza remi wasaidiwa mbeza remi wasaidiwa mbeza chômage wasaidiwa chômage na remi wasaidiwa mbeza remi na mbeza chômage au mbeza resa za huandu wa shedi wasaidie dunia yinu titezize dunia yinu mafits dunia yinu mafits duna ino titezize bumkana baraka fundi ambazila nrongobe se kuna kauzamba njajo subuti nti zambe lazima ni zambe beshe maharibija ngarjo wahiri timizi ngarjo wahiri shile adhani ngena beze nrongo hizo hotimizi nende na swale magharibi kabati tabu wakati nguo mwinshi subhanallahi alazim utifage mzaha utifage betiz bumkana baraka dunain utifage mzaha yedunain wallahi هذه الدنيا يدنين انظر لمن ملك الدنيا بأسرها هل راح منها بدون القطن والكفن انظر لمن ملك الدنيا بأسرها هذه الدنيا لمن ملك الدنيا بأسرها أنت تقول مالي أجمعها وأنت تتركها وراءك اتق الله واعمل صالحا هين منgu jibuo mapesa hazi ila huu wenji wazunjilia wakanizo ngonda huu uzisa komori wakamatajiru ngonda huu owa wahema jumba ya watukufu wa khairu wa iman adhani saija heze mashini natia zidwende sai adhan mjoni samihi nrenge 1 minute rishilie adhani 1 minute ili rendeleye ze khabar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ili rirenge 20 minuti au 15 ritimizize habari jenda rasuli magharib ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha mizmugurni keza khair ni keza barak ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah yazmuguna rike mashabi marnike musoma meduna inutire babaise ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة نكذا خير نكذا بركة ما يشمم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 يزم غير نكذا خير يا نكذا بركة يا نكذا ما يشمم يزم غير نكذا بركة ما يشمم بسم الله
Mwenyezi Mungu arnikeze khair, arnike bahati njema na maisha mema. Mwenyezi Mungu arnikeze khair, arnikeze baraka, arnike maisha mema. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة تم صلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Mwenyezi Mungu yarinike iza khairi, yarinike iza baraka, yarinike maisha mema. Owe utujurungu mbabi haka ujaroho weu yabunsuti ya mwenje. Bismillah inarendele eyane. Rahane jatimizi eyane Imam Shafi ya hamba rjohumni kanizila kume esheleze minuti bangi zonchashi rjobe za rejuhe rendera swali iye magharibi ndondro eshelewa ndatjo tabiha. Basi subhanallah alazim, subhanallah 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 subhanallah. Basi mwanadamu undhur, angalie dunayin ngowambo kama mapesa uzisowa kama tajiriko morengo undahubi wenza wakaze nyumba njema zina undahubi. Basi wewe angalia owenji wa hisanai duna mafiti, wallahi owenji wa hisanai duna yino, owenji watu hisanai, owenji wa kanazemali sepatu mboku, owenji wa kanazemali komora wakumilike majumba nezemali ne magari nezemvuno ufaume, owenji wa hisanai udanza wangale wa hisanai swafi eduna inu kefanya mzahabu watukufu isubaba ise tuma ye akhira ulekeze njema fanya za dunia uhunde njema shautsidi waze tena eza akhira. Basi yararu timwabiani Imam Shafi hamba ufaume mrukado jibu wa yejuna kanga mfaume ngamina hazi ufaume uministeri udirekteri izo zikana wenji zohenzazo iyo nimero kati eyane ili njo utimizi yao ile kati timizi yao njo njia oharimwa yeze ndrongo kume nizivire vitfe ili rjo utowe fatiha riziye rjo enda raswali iye magharibi. Basibu watukufu subhanallah alazim. Basi nimero kati Imam Shafi hamba ukana walmar'atu walau talat ushratuha yamruka garanti hindi mrumshe yomruka jini ka garanti ukamrumshaho kanoparo huranzi au kunoparo mananae womba Mungu mtsimane mwanze ufanyeza hao ujotoleye ufanyeza bidi umone semahaba na ubinadamu na huanze ya hone semahaba pia shauti paro renga garanti hoitsoani utiparo jikumfiye 100% ukemrumshe uo kanoparo huranzi au hu garanti kano huranzi diwa zembendriyo hoitsoani bofu ya bongo tuyo uhara no si uhara. Imam Shafi nguhambiwe hadisi sindami Imam Shafi anze mrumshaho konfie mrumshaho na mhadisi zendrongo zae mwanze muamini shauti parojini ka garanti ukamtumshe waho kanoparo huranzi uomba Mungu yati hurenzi uomba Mungu yati hudunge uomba Mungu do tamani uombe Mungu usaidie shauti jini nkeswiri hoitswani mwahe ukakana ushanje jamais. Imam Shafi ambaye yuti parojini ka garanti haukamwa na mshe yeto jo ha change vitesse 98 vitesse yeujua harimwa sekondi ha change vitesse 400 volts 400 volts na balaha kana 2 volts yeto jo ha change 400 volts ha change pia ntsuhwanza yetirende yerohimenye ya latif de dunia de damna hedunayin ata sedunayin dunia subhanallah dunia inu danger dunayin yeto ha change définitif ntsuta si urongoza nayi no si hudea no njaune kambenduwa hala no sipo mbaba hosheo no sipo mzaza hosheo no ntsuta yerohimenye ntsuta rohemenge rienshi na 2 ans 10 ans 20 ans rizowana kajuka mushkila 20 ans 10 ans 5 ans yezajirinde nomba yerohimenge ntsuta bas nimrende yatsa he sendrongomuza ya latif wallahi alazim mruka jinika swir
ukarika no parodunga jamais iyo nde mana bokosi wasaya sauvumbwa wowana hako ukemwana yonde damu iyo kabati mdodo subutia mbe mwana rantse mwana iyo mbabe yo jamais iyo mwana kano John Dunge Sumaya kano paron dunga Sumaya Imran kana hundunga ukende damu hangu na nedungwa tijobalo wana njejo kubali wajofa mndu yako iyo wajofa mndu shati jobala Sumaya na Imran shanja porojini ka garanti uka yabo Masumaya ngaombo mnguri ya shata akhira izo ndizo nomba Mungu rand sha tina ujini kaswiri hoitswani uka ema uduka na uja ya shanje memoria ndunga baba hintwanza mawanywa tena Mungu joko ino dunia astaghfirullah ajameati le mwana mawanywa na madarasa na fijo na kala na jwa eza jirinti tena bona ukaujibu neza Mungu neze darasa ashayida bahati ntutsa Mungu joko ko ino nafusi inna nafsa la amaratun bisu ino nafusi yabo mihanze ndrenge example mimi ilini mvumbweni nyonse pili ukangarombo Mungu rianshisi no ndo shahadu jusqu'à la fin jusqu'au paradis ngarombo Mungu shahuka mrajini ke garantu kemtumsha katso udumbiza ayonsi no pare shoza ho wana iyo mjo cha garantu ke mwanaho iyo utse kubali ekakudungwa mba emwana ejodungwa nambe emwana inde damu njarantse mwana ashaminga mkona ya na redebate hadisi ngokona ejoka kumlelando de mrumatso jani lole banu ya lele wando de mwana nganzo muhadisi ndo sikubale mndu mshako kaudungu harenge mwana memro ajihamlola hado treto wanaho nai na urongozo wanaho nai na uwafanyila nai na uwatsimbulia yado wambie ukambaba honge yiho mide uhulelo mbaba honge yiho utsikubale mwana watsimbuliwa ni bani haho utsikubale mwana hatsimbuliwa ni bani haho ikahudungwa hanse mikataba ndroneze kontrandro ikimtu mcha udungu ndungu shande dam kontra pare fami pia yije uyetsiro kwemza hayo wakumurga mwono mzaha yetsiro kwa blagi edamu ya mritsiro kwemza yonga nzore niyo ye fami kamili yonga nzo unjile fami unjile mbaba he na mzaza he na kokwa he na mjopia yetsiro kwa ukari wambilwa yisa nganzo unjile fami wambe fami uka emrumshetso yingarimanaho handungo no wana wanu wahangwa mrengo na wamba ngwanzo kenao wanzo bafanya kontra mikataba signature tsena officially na mkatibondro utujoporozililwe mwanaho sinongo jozililwa yapre ngojambilwa safa ngodoja udomona yo 2 jours 3 jours après mrumengu joja yatie barrage kuna uono wanaho wallahi lazim ngojambilwa kangola jawa no wana yo 2 jours na 1 mois na 3 mois après mrumeulo yabo ngujwa ndiso treto wana wa n'importe quoi après ngujwa traiter n'importe quoi après ngujwa kuja yambe ukanati jije fundi naam tiye wo mwenje après ngujwa jambilo kabano ngwanzo uje kunu uje udongale mru mshahangu we ngudo jambilo ngwanzo uje kunu udongale mru mshahangu besho ngwanzo wone mwanahe ya wone mwanahe ngujwa tini wa unafiki ngujwa tini wa erere ukawutsi viroda kwa niho tsena shaminjaba mjoni wa de mwana hangu apo bese ngodonike mwana ho mafitina jambi mdzadzaye ngojodungwa wallahi alazim eduna inunga na mwijuwenro eduna ina après 2 mois 3 mois ngojoni kwa kondiso shivina jana ngojambila ngojo wana yo 1 mois 2 mois après ngojo shale bande mashaka ngojanza wone mwana ho ambilo kampaka rendezvous mpaka usiku fulani mpaka tijindini mpaka tijijao abalango ni kwe mwana mafitina bese balango nzobo hemru memrumshe bese balango nzo urejoda honi wallahi ndina mna dunia bese bala utsahure gei vala usitia usimanipile mwana usimtsahajau yadubize baba ule utsahure je ngojo tilo mbata wana ho ngojo karmala merde anzo mfanye mkataba ndro mkenzi tidongoza mzahe damu ya mndo watukufu fundi na ntimizi aizo Imamu Shafi hamba ukana hamba hindi hamba mrumshe ganzo mwanze ukena confiance ya hai heroho mwanze mtumshe waho umvenze ahuvenze shautsitiyeho la tetukaka no paro change okaino dunia shetani ngufanyo hazi iblis il travail shetani ngufanyo hazi wallah ekaudanza uziswa nasha loban ye danger ya shetani
ngojona mwana mshenge ho mjini no dahoni wanaume kwa kana haja naye. Iyo nde strategy ya shetani, iyo danger yo shetani ngwijwamba yani iblis yo bliss yo uteresa mundu yo danger. Shetani ye makrinziro ya hai ngena mazetwani special mwanamshe adagoni kabati ulona haja naye ngeho mjini kabati wanrungo mmonao ngo hadisi kabati ya paro mtsahandola wanrungo mmonao kabati ulona haja naye she ajali ya tsilolo do le danger e ajali ya tsilolo basi shetani la do wakati ya kujua haina mrumetso hujamba ngumwanzo abana muhanzo balatika uduona balatika nzani hwambie la haula wala quwwata illa billah. Shetani danger ikasa uno mwana mshalolo basi yetojua lazima utike tranquille, lazima yamenye ndola, lazima itimsajaja yo harmo wana wa shetani ngena wararu iblis ngena 4 enfants spécial 3 enfants spécial harmo wana shetani ya zapia il y a beaucoup des enfants de shetani shetani za wana wengi enu siku uzai baso harmo wana wao ngena wararu hawaninke ravi ngena trois parmi les enfants tous les enfants hawaninke ravi hawanikamba je suis satisfait pour vous amba tsimnikane ravi numero ewa mwando hazagi heini ya lolo ya twenda ya timsajaja ya puse wanru wamenye mwanamsha wala shehitwa ya tike tranquille ni mruma ikakuja lolo yakatina janao washetwani special mwana washetwani yambaravi ambe hazaho ndini amba heni mwanamsha ujololo nswenda na mtembihanyo na msajaja hata basi ya do puso wanaume ye puse hula bahe mwanamsha onabala ngwanziwa anisivenzwa fulana la gwari mzuri mtume wangu katudwa nambia ukame ujisa mtume wangu kasinambia rini si vega de fulana sinambia ni sivaga uwe iblis uwe shetani hukayiho emana tsuja bangu wanzwendi ye ulola manatini kaja hwambia mtsahuni hulole na hukayiho akauona kutawa ba shetani kutawa ba wonde mwana wa iblis yo hazanikiwa tsiba shetani amba hamberadhi shetani amba tsihubaze radhi yende yado wapuse ola mrumangu katsunana nejisa mrumangu katsunona mbia ukanga mjiso mrumangu katsuni wona form mrumangu jao fulani ngudo jibiwa fulani ngudo nera message fulani risiadisi ngudo amba ngujiso badingo vago badingo rondoji kutawa be uhanzonde yaja ya utsaha hambaba hona mjaja kutawa be uhanzonde yaja ya funge ndola ya halali bo mwanamshe kutawa utihadalwa be uhanzonde ya haja ya tsaha halali de yaja ya usitiri ba duniani banu msitiriano duniani vani msitiriano kukubali yaja ya usitiri yajoka we mwanamshe yefami wawona ukanga wena mrumme owanzani wawona ukahulolo na kemuyi na kemwe maba haja usitiri haja ya usitiri ya sitiri le daho watawa ya ujodo hambia nga muhanzo ya uloyiho wala nguhanzo ngeyiho wala ngu jetemu na jetemere kutawa makalima marafu kutawa beduna inuyona makalima marafu tihadalo bo mwanamshe messenger yati uhadaye imo yati uhadaye whatsapp yati uhadaye mafoto yati uhadaye mabogosi yati uhadaye ba wizonrabo kwa tuhanza enamna ya huo namba tuye beli ngutsordambi ya mroji kutawa ba maudungu jordia jardin darenge mroji ya ulawe 100 km baba ngwambo we ujisa izonrabo wo shetani ngujorden dambi mroji jardin dambi mroji watawa utihadalo watukufu wa khair kamjuni samihi haukazi ndongo kumera hanja wahina zitimizi nizongizo bidoni zambaba sa vitfe shatkanzani mwambienu kana harimwe darasa ya leo yinu nganzomra irenga twitswana upartager darasa yinu wanadamu waishie inu leçon de la vie ye darasa ya Imam Shafi yinu wallahi le 4 mots makalima yanu inu leçon de la vie inde maisha hatu bidurenge makalima uyatiye roho tswani ya hubali ibidu yatie kwetwa hizo shetani ngeno wana ya wanikaze rali ye mzima ya dopotezo wana she walolo ya dopuso wandu ngani muzi soni c'est vrai c'est pas vrai ni wana shimlu yabo namnambiezo swiri ngamiswiri ngabo hapo za wahunda na watoka mra wanambia ngojo tajemu bala yate commenter tajemu c'est vrai c'est pas vrai ukaho mjini wanaume kwa joka na jana mjini kwa joka na jana na abona ngwalinda watuisha hulolo wajuhe bo yaboje wansika hunu kamjaka uniona wala kamjaka unaona ashirika huona
esa barindi bai wanda da mkujuswa ni mwana shetani dina mnaji wallahi lazim ani watsojua kamra sound mrume watsojua wandisotia mrumaho la urisa mrumaho la jawo watsodisojua wandisotia bufoti za mrume mrumaho la rejawo mtumaho ule jawo wala jawo wandisotia wala jawo ngwanzo amenye ule mruma ili utekuraje wala de mazeton iblis wana he special ngabo wasawa ni kwa zeradhi wa special wadopotezo wana titi watisome dini na wauba na mvu harmo wana shetani wararwao danje mzima ya hini mwanamsha ujololo ya tudopuso wanrendo menya zero bari ya decourageni mrumba numero 2 iwabili tena wana wa shetani wahundra zeradiso afiza juu iwabili tena bendini hazahi ndini dotsodo menyo wana watisome dini bas uwo shetani hamnomi hamnikaza mdai uwondi ya hunda zeradiso afi mtiti swafi wo shetani muzi sarmo na shetani pia hauzi mtiti yewe ufanyaje wewe ngodo fanya haza amba mi hazangu obokonga mimi na mwana mtiti amba mitswenda ho mirani sinjo wana watiti redotsa huha re razejwe re plane re tembea si watu wazafikira za msomo hoitswani kutsukirenda likoli mwana menya zafikira katsonza ndelikoli katsonza ndeshioni katsonza som na bongena kenza katsonza som hatso omsomo hatso menya hano msomo ni mratse mvubule ndongo za msomo kasome ngutsomenya hashaitswa ngutsonza tsodo tembea na ujibiwa na urajwe hajoda honi kabati za utwalia jwe na urendaje bahishetwani uwo hamnika mdaye moto uwo wude mwana mtiti wa shetani haza hindi dotsopotezo wana watsikerifikira za msomo watsendelikoli watisome za dini ti za dunia ti matematiki ti udoktori ti I don't know what's bas hizo waungo na mvu nara mwa shetani mwana shetani mtiti wa shetani mnike daraja amba tiunika zeradhi amba wewe tiunika zeradhi za juu pia zabarindi haukaze radhi za juu maana na unikazo ngomenyo ye fitwiria ho ummati Muhammad amba we ngomenyo ye fitwiria ummati Muhammad haukowa na wao ikawa juha mzima bonge doktori medecin ngujo saidia owa wade wa Islam ikawa juha mzima bonge nge ndongo za professeur ngujo somesa wande matematike juwao ye ujuwe langi français ngujo somesa watu ujua ye jo usoma ndongo haina mri yabo jojuha na msomo yabo wala somo ndongo za fromatite di fromatiki na fromagie fromage tane mndungu jua ye jo soma ze fromatiki na ze fromage na ze froberi kamra soma ze fromage na ze froberizo sababu jo somesa mwananya hizo wewe ngawe na rezerati shetani mnikazirati basi mguna hifadhu wana hatu bofubeza ijijonda rasul haribabasa ajonda rasul haribabasa shilo wakati shahaki kimna haramu woi imwana wa shetani mtiti wo yungufanyo massacre swafi ngamisure kati muzisanyo ntipia ngamjambe c'est vrai wallahi lazim sabakishana 3 minutes kati ya mjozi yabasa irtoe fatia shile jonda rasul maharibi sha wallahi imna haramu wo yungufanyo massacre imwana woi ikaudu anza wangalo ulezi wa hatu ngojo parso wana kweli mna haramu shetani wo yungufanyo hazi swafi nganzoro do mbelo wanadua haukemna haramu shetani wo yungufanyo hazi uzisa wana enda o wana ngojo ambilwa njiyo mirani wone sevira ne muzi sevira spafre njo mirani ngojo ambiwa owana wamenyi hazifikira kwa tonza some ngotsona mna mwana oda kona kafili kana msomo atabasa basi hanja shonga umparisa mna mwana wakenza duza balangu vuro msi angalaze batima rienshio deze batima tswangalaze batime kangwa nzonjari mwe batima ngotsona tutu wakanti ngwa vuroze msi ngwa vurole bange watutu atiti ngwa jawo minui hoda honi minui mutu mtiti usomo ngujo minui mwana shetani mtiti ngufanya hazi mwana mtiti wa shetani ngufanya hazi yani msomozi wa roha kuitswana na urendaje na utijimramba andini na uredouble shetani de mwana mtiti wa shetani wodi hadi kwa zeravi haukambia shetani ukihazahe madama yade mtiti ngutwanza menyo ulezi ya menyo wana ndongoza msomozi wa rohe hoitswana subhanallah ndongoza msomozi wa rohe hoitswana kwa tonza wasoma ngujo parisa hata wasatena wanaziwa na watiti waja mruti mbaba heti mzadzai haja kubali mzadzai harenge mzadzai haunoka we mzadzi hamlola ye mbaba wala ngufanyuzo fanya tsida wala wai wakutireto wana naye ukanga wala wanrome boko utireto wana hema bani haunaye shanga wanaume wanrwaji wakoka na roho njema mraja lola mzadze udahoni wala wana bidi watoi wala mbaba au kawala hastahi mzadze hao
hawonoka mdzadza hao hindu hawonoka mdzadza hao mndu wa maana aja alola mdzadza hao ngoda honi ibido wana wamtiretendro o wana wamparendro papa dina mnaka ubidi wamtirete papa na umabstehi hauka hajalo la mdzadza hao hasitiri mdzadza hao kati celibatere mdzadza hao kati honziani ibido wana wala waste basi ngotsona mna harama shetani woi haja hamenyo ulezi huo haja hawatsambaza timsomo tifikira hata wodwambilwa wasome mbandongo ngwatsungodeyo wa baba wao malahoni ishilawe c'est pas mon père mina lula mdzadza honloda hondi bano nyangaliao ngunja paro hude yanja uterete nayi shanga monzo usome no besho mratsombe ka toalia no soma no shetwana menyo ulezi rowalono wana hawalela wawo shetwana menye rowalela o wana wandu waringo wadzadza walola wajwanza wawalekeze shetwana menyo ulezi wallahi lazim shetwana menye mwana mtiti wo inginging danger yani hata mrungu dekuraje okeba no wana mrungu joka wafanya wala ngwa bana ume wadabano walilao uva watu baba managoni wasilila ngwalilao swafi ukaba ni mwana woyi ngutsona kaba mitsimbaba habo katsunstay katsungrishilia ntswabemba rongo yani malezi madiro shetana menye ulezi amenye mastay fundi ilirtimizirto fatiha subhanallah ilirjenda bandera swale magharibi haraka basi zendongo ngizo nziro c'est très dur Mwenyezi Mungu narihifadhi Mwenyezi Mungu yarauni bahakika ulezi nguo nziro zindongo kaziti za mzaha zindongo kaziti za betizi Mwenyezi Mungu narauni ya hifadhi ya rifadhi owana wallahi mrungu tabiho wanaziwana ibn shetani mtiti wengu fanyo hazi mtujua nyinyinga mumnikao laana ngabi de mwana wa shetani mtiti le petit garçon de Iblis enyinga mumnika ulananga na mumnike zelana na mumnika lana mtine lana emu bofu enyi mumnikolana na totajemu ya mumnike lana bofu laana mtine jemu ya lana yotsi jemu ya umwanza jemu katijibiwa jemu ya lana ute commentary ya lana umnike mnaharamoy o wana hatu namna wangamia o wanaziwa ni namna mnaharamoy yafanyo hazi mnaharamoy ngufanyo hazi 1h du matin wanaziwa na deja ngo harima video daona watoto wanashe wallahi lazim watoto watiti wana haturwaza yao ngo parsomna motoda honi Marseille Paris Lyon Bordeaux tida hubipia 1h du matin bala mtata jwango ndo mshanani bale mwana maskini basi bale mwana ngi harila liberté kwa tujoka wala shetani harila de development lelo lamna de mwana shetani la de mnahara mwana shetani ufanywa zio dizo bala ngi harima mwana mshewa wandu wa 10 wa 12 bukungu jokenda timrar mu ajali mzadzenga ari muharara imwana wandu wallahi wadzadzenga ari muharara ibanuka nambilo karenge mwana wandu hafiyole mwana wandu zodizo wadzadzenga ari wasiria asarenge mwana wandu mruge muhara haukabala mrado nzatunda ungwe video balangu hadisena moto mwana mshe wa 13 wa 14 hamanda yejao wa hadisiyo la balangu jokenda yenda afanya ndongo za tulazimu yambilo ende hamviola ya jate mzadza harma problem wallahi lazim yani wanawa wangamiziwa yani mzadza yatirongowe ilobana mashaka motungwa nzo aje 2h du matin odahoni minuit vanu deja basaidu nambawe darasa ngabo watoto atarakwa jajo odahoni wallahi lazim yakamda nzamwa ngale malahoni yanyao ngujo parso kama natanga watoto abo basa ngobonza atarakwa jajo odahoni deja emaharibi aja arjoko swalaba siwasa deja ngabo watoto atarakwa jajo odahoni ngabamba bofu wamba 22h minuit mzadze ngukonsoda honi ngulidwe mwana mzadze bala deja mzadze salekeza wandu wali mzadze katsujo ulala ngulindwe mwana ula mwana wa Kenza ula mwana wa 13 ula mwana wa 17 ula mwana wa 18 ula mwana wa 20 bofu ula mwana wa 20 ula timundu ya saya ulonakili inji ula mwana wa 17 ula mwana wa 20 ula mwana wa 22 bofu amba 22 iko kule 22 bofundi tsohamba 17 18 hata Kenza 14 ngobonze anarakwa jaja mruka tujwa ngenda hubi mrunge muharatu nda juso abo tasuka bane mwana ho ndarenge mwana wandu utujamlo kabane mwana ho nguhuzo bange bane mwana ho nguhuzo wala mrunge muhara wallahi de namna yemna haramu yamenya owana yede na haramu wa shetani woi enamna yangamiza owana ya wati ya ye ushetani Mwenyezi Mungu namlaani shetani no wana hahewa ntipi ya mazetwani haina mndu namnike ni noti ya laana abo fundi
bezawambe zilandongo kume be wakati sauhisa bismillah ngambo vitfe zilandongo kume amtozamba vitfe kabati darasa inji wala karna urepeta inji ngamtozamba vitfe direct basi mtobezani zambe vitfe harimo dakika mbili basi ritowe Fatiha rizie aizo mtozibira vitfe ni zambe zenyakati za uomba dua zikoka kabuli zo 20 ni zambe vitfe ili mziregistre ili rizie shana mumnike noti ya laana na mtumnika laana ukabufundi imwana shetwane mtiti ngani mniko laana jana san laana mnike noti za laana ukabufundi mnguna mlaada ila aya mngu yahamba laanahu Allah Mwenyezi Mungu amba mnguna mlaani halani wa shetani ya Qur'ani amba laanahu Allah hamlaani Mwenyezi Mungu alaani shetani basi namtumbesha degree za laana haina mromnike noti ya laana ka bofundi emazetwani pia riwabesha laana 100 laana au 200 au 40 shaye mwane mtiti woyiwangamizo wana woitimnika lana majana mfukare tumnika nganzuwa nikezelane mazetwani pia shaye mtiti woyi wangalizo mnikao no labo kwe hazaheto jawone ya lolo yondo wakatoko puso wandu ado jambanga muhanzo ili to menye hasha hitwa ya latim rumme ya decourage henem rumme ili ya jomenyele mwana mshaule fitiri na balawla mwana mmekanaka ujabakena shabala kutoje mfalle mazarau ya kedena ya ridia mlawe mwana mshadu regrete maisha hahe ukahaka hanziwa kana mria komwanza shaja hadalwani mwana mme na uladi mnahara mwa shetani wala haina shetani yabo mnikeze زاهي زي لعنة فندي نربزرين دي فيت في الآن سنصلي المغرب لنمشي ونصلي المغرب إن شاء الله تعالى نرندي له فيت في رندي حركة نيميرو 1 de baina ya he adhani na ikama numero 1 wakati wakauza dua zojibulwa baina ya he adhani na ikama ikandwa sawa dhini hamada basandwa wadhinde maharibi abwe mna distance wa mrenda ya swali ila yensha ze 15 minutes hizo iniyo hambwa baina al-maghrib baina al-adhan wal-iqama yo numero 1 de baina entre ya he adhani na iqama ni dua waomba yojibulwa ikandwa sawa dhini raha kujanjia harimwe swala numero 2 ndo wakati wa he adhani uo zonde za jana mbiro vitfe ilintie za leo tena vaha direct yani numero 2 ndo wakati wa he adhani iwadhini wao haukema zetwani pia waurambio watawe adhani wanjaho mshanani mruka dukaho mshanani wakati wa he adhani haukema zetwani pia utsanganyi haiho utujuhondana na problem aizo wakati wa adhani iwadhini wao mrudo boshele izo mwadhini yambao na uhombelea zedua hiyo ndio numero 2 wakati wa he adhani numero 3 eshelerende do wakati ulio sijidani numero 3 wakati ulio sijidani zedua ujo uomba ho sijidani ula wakati wakabuli wa hezedua haya yonde numero 3 numero kati ilibezerende numero kati ndedua uko hiomba ekausa usomwa tahiyatu wakati wa hata shahudi usomwa tahiyatu barakata tashahudi ngoisomo rahawe jare salamu mruka za zedua za hao harmwe swala harmwa tahiyatu ekautimiza tahiyatu avaya he salamu zedua ujo uzomba bala zo makbul yonde numero 4 numero 5 des edua ujuzi womba bomasihu hula jawfi layli a partir ya 2h du matin 3h du matin zedua mria ko wombe masihu ya mrukubaliwa timwambiani za hadithi za mtume shawa katika utsinga resumeo ili ntimis numero 4 des edua ujuzi womba bomasihu bala masihu yala haya numero 5 rije oharimwa ye numero 5 vite fait numero 5 ndedua ujohi womba ye jumwa yedua ujohi womba yejuma de vendredi baada hela nswiri huenda bo magharibi wa wakati wa kabuli duai no wakati ya imamu ya loho mimbarini tena yino de numero 7 yani yino de numero 7 numero 6 de juma baada bola nswiri huenda bo magharibi numero 6 numero 7 ndo wakati ya khatibu ya li ho mimbarini yonde numero 7 ke khatibu nge ho mimbarini wakati ya ho mimbarini ata panza wala pia atajoka uzuba wakatulaza dua mrakoomba zuka makubul numero 7 numero 8 ndo wakati wa hedhuha wa hejuma yani wakati wa hedhuha ya vendredi ya hejuma daibi yende numero 8 ekaya wakati wa hedhuha sangabi arma 10h 11h ya vendredi wakati ule 10h 11h ula wakati wa kabulo mromba dua haku ya numero 9 nde suna avant ya hea dhuhuri kabla hea dhuhuri wakati le jua la salawa la ndondondro mtumaka uswali suna wakati huo ava hea dhuhuri rakanne za suna kauzi swali hambao wakati ula zambingu zobulwa yo kabuli duai yo jibulwa ya dua yonde numero 9
ya numero 9 ndo wakati ava ya hea dhuhuri wakati ulawo kabuli dua yonde numero 9. Haya ya numero 10 de dua mru yako hiwomba ebaina ya hea dhuhuri ne lanswiri ya merkredi. Haukae sahaba haeleza mtume haombo dua haziombo lundi ne mardi haja hakawomba ye kabuli yija ye merkredi entre ya hea dhuhuri ne lanswiri. Hadithi ya mtume ya lawana na sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Jabir radhiallahu anhu. Hizo yonde numero 10 ye dua mru yako hiwomba entre ya hea dhuhuri ne lanswiri do entre ani a partir de dhuhur jusqu'à l'ansir vous arrivavo ini dojo womba yo makbuli ye mercredi yo ka makbuli ye mercredi yo de numero 10. Haya numero 11 yo numero 11 de dua mru ya iwomba ekanguno maji ya zamzam yani o wakati hiyo ya dua yo ka makbuli yo de numero 11 amtotimizi vite fait ili riziye bismillahir rahmanir rahim gartimizi et vite fait ili riziye vite fait hendera swale mahariba basa ava ile nsha ijaja ishile wakati tujobira. Naam, numero 11 ya numero 11 ndo wakati unao emaji ya zamzam ekangawe Maka ngawe Madina ngawe Paris ngawe Marseille ngawe Bordeaux ngawe Maore ngawe La Réunion hini wakati unao maji ya zamzamu yedua uko uomba yo makbuli ngani wono wanru walio YouTube mashallah ngo wenje atangwa shinda nao na nyiba nimlo Facebook o wenji tamba YouTube wao ekaye darasangio na kabula mbabi wo ujaza hula wakanta mwaze television ngamono wafishe hula bao milieza wanadamu bao alhamdulillah mashallah aizo narendele ba mono YouTube bongo milliers da milliers mtufikiri kanda nyuno atahula ngo milliers za wanadamu ngamono. Aizo numero 11 de kamrunguno maji ya zamzam kangono maji ya zamzamu mrutenda wombodua nge hunwe maji yala yani wakati wazingari maji ya zamzam yala unwao mtume hamba maji ya zamzamu yona baraka haina ndongo waziomba zo ujibulwa wanzunwe maji uombe dua wandisonwe maji yala tena uombe haukala maji ya baraka yo numero 11. Numero 12 nde dua ya mbaba ya ombele yao e mwana hai abonga mrezumeze habari. Numero 12 nde dua mzazi au mbaba ya ombele yao e mwana hahe yonde numero 12 e kam baba na mzazi haombele ya e mwana hahe dua o wakati ombele ya o wana hahe dua njem au ka yoka makbul yonde numero 12. Numero 13 yo numero 13 nde dua mru ya lohari mwa msafara haina mru la mwa voyage ya ombadua honziani hula yafanya msafara yonde numero 13 edua hiyo yoka makbuli haina dua mru yafanya yaliyo harima voyage hiyo de numero 13. Numero 13 nde dua ya mru uloharimwa voyage ufanywa msafara basi dua ya iwomba honziani hula mnguye hikubali reka hula mtia sharabu reka Afrika memu ngawe harimwensi wiyo memu hutsola Lyon ngondo Brest ya ula Lyon ngondo Nimu msafara taujoro hoda honi honziani hula mruto domba zedua reka 3 reka bisi reka haina haukaula msafara wakati huo mrudo profitika nga warima voyage mrudo mba zedua kwa dua yoka mustajab. Hizo numero 14 nde dua ya mru ya funga tumu reka tumu ya farudhi Ramadhan reka tumu ya sunna haina mru ya funga tumu basi ya ukubali wazedua zila ila chance wakati wafunga tumu mrudo mba dua yonde numero 14. Numero 15 mtume sallama haeleza ndo wakati ya mvua inyao ni numero 15. Allahu akbar inda nuzuli al-matar ikamra unemvua ngenyao basi wakati ule mru profita domba za dua ya zaba mtume sallallahu alayhi wasallam hameendeni thintani ma turaddan mtume hamba dua mbili zoka zirejistewa zo kubaliwa basi hamba addu'a inda an-nida ndio dua mru yajiomba wakati adhani endao iki adhani nge wadhini wao alafu dua uko uomba yuka makbuli hameendeni wa tahta al-matar nekemvua ngenyao. Allahu akbar wakati ya mvua nyao ila yoka kabuli hate masahaba ikawa homo nyamvua wabiri wakati mwingi kabati mvua baseke mvua ya ndisa atawujuba wanze warengeze nyungu wakaza warengeze baraka hate Ibn Abbas yaubu walefuzi jau haruhabo nze jau ya mvua ijube bana hata mtume sallam wakati ke mvua irenge mna panza ke janya 2 mois 3 mois kabati mvua basila ijuka ndisa première fois deja unafanya emu kabati mvua basila ya ndisa yinye mtume wakati haruhabo nze halomba wakati ubwe mafuzi hadithi amba yafta akataka ubwe mabega yahe ya mvua ya zuba ili yarengeze baraka za laho mbinguni. Hizo yabotsi ndo wakati ula basi sha ya mvua wakati mvua ingao yoka na kabuli wa dua. Hizo ni wakati mwaona mvua ingao basi mru profita udomba za dua ikaila wabiri panza jinji ikabiri mudamu njika bajanya mvua mruro hamba bibonze ulowe mbabi au urenge mbabe baraka ila besha babititi besha ndo
ronga bebe shondo harme balkuru heba titi abo deja wavini emwa de mwaka wanyamvua dago nivani mvua tiyo isija mrula mbati urengi zile baraka za mbingu nizile sheke mvua ngenya chaque jour wa mvua basi mroto domba zedua basi shatsi mpaka uroke bonze ulowe mbabe urengeze ze baraka za mbingu nizile haizo mroto kahoda honi udombe la zedua kawishe mvua na rombeze dua na domba zedua haizo ngabo dua mtume azitoa Allahumma sayiban nafi'a miongoni mwa zedua azitoa yeke mvua ngenya mruda mendini Mwenyezi Mungu jele mvua yeke ya baraka na manufaa na akhira kwa katuyo kabuli Allahumma sayiban nafi'a shatsi ndio basi ndio mtume atoa hamba utoweza dua zako ujukanza uombele haina dua wakati mvenya yo numero 15 aya yo numero 15 numero 16 yo numero 16 ndikaye adhani isayihisa baada al-adhan yo numero 16 ikaye adhani hisa adhani mtu ashuvulike adhani komo wakati ule mrako mbele ya mtume dua Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata al-fadila wab'athuhu maqama mahmuda alladhi wa'adta bas wakati ule wahedu waila ukousuombea mtume sallama ikausauti mizibala mruka zaidu wala hobala ombele mdadza ombele mbaba hujombele au wakati ule kabuli dua après he adhani direct kaihisa utsomombele ya mtume dua ile au kama mtume de hamba haina mrudi ngombe dua ile mtume ngujo ja ushafi nswakia Allahu akbar haina mrudi ngombe la mtume kawishe adhani hisa huamba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal-fadila wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'ata ikahuwa dua hiyo hini wakati weshe adhani bahi mtume ngujo ja ushafi nswakia ya unike shifaa ya usaidi bangonikia hizo ikautimiza dua hiyo mruka za dua za hoya bojombele wombelo wa uzaya au wakati wo kabuli dua ya numero 16 numero 17 ndo usiku wa Arafa numero 17 usiku wa Arafa ya dua ya ukakabuli usiku wa Arafa kauti hule ribakishana emwa omwezi ujao Dhulqa'da baada yabo rije ugharima omwezi wa Dhulhijja ya usiku wa Arafa yokande mwezi shenda ya mwezi wa Dhulhijja ribakishana mwezi wa nusu the rest emwa edmi ngaijo huja usiku wa Arafa usiku wa ndo wako karimali banda la Arafa basi dua mroi womba usiku haini mahala ulio ya dua hiyo yoka makbuli ya dua waisoma usiku wa Arafa wumtsana bana yodo numero 17 numero 18 uharimwa zenya katikao zokabuli duai harimwe numero 18 nde dua waiwomba uharimwa ziraka mbili ava ya uswali alfajiri mtume alayhi salatu wasallam ambokana raka mbili za sunna ikandwa sawa dhini alfajiri aprahi adhani mtu swali raka mbili ava alfajiri yani ya jeje usalli rak'atayn qabla al-fajr basi ni ndio usalli rak'atayn qabla al-fajr Allahu akbar fi qalbik au ngam usalli raka mbili avant ya hiya al-fajr yonde nia usalli rak'atayn qabla al-fajr bas ngam usalli raka mbili qabla ya usalli al-fajr uswali ziraka mbili hizo basi mtume ambaye kana ziraka mbili hizo zo kairi rahane dunia nezeladha zilo dunia yo kairi rahane dunia nezeladha zonse pia zilio dunia yabo wakati huo za dua zao zo kubaliwa ikango swali ziraka mbili zile avaya uswali alfajiri basi mromba za dua zao kwa katula tena ula wakati wakabuli ad-dua haya numero 18 ndo wakati mzaza hao au mbaba hao yajibiwa na ndongo waifanya mruprofito wakatula huombo dua ba Mwenyezi Mungu kubale dua je de kaurende mzaza hondrongo au hurende mbaba hao ndrongo alafajibi wairo husante ukamzaza jibiwa husante ukambaba jibiwa yonde numero 18 mruprofito huombo dua abo yonde numero 18 je do wakati wafanya ntongo baho ajiviwa au maho ajiviwa ikofanya ndongo huone mbaba hone mzaza wajibi wa haku mruprofito katula ujusemi hono uombe Mungu kwa Mwenyezi Mungu nikeze furaha nikejao namna mzaza wangu ila yajibiwa na mjibiza na mfanya ndongo tola jibiwa au namna nafalla mbaba wangu zanongo zila namna jibu Mwenyezi Mungu ya Rabbi jailia furaha mbaba wangu ila yona ila Mwenyezi Mungu nikejani ngombo Mungu ya hunike ngombo Mungu kutsomba Mungu he furaha mbabaho kutsomba Mungu he furaha mzaze no ngombo Mungu ya hunike shamdo wakati ula zindongo zila za ajiri zile yani mzaza wako kana susi humsaidia isusi roha mzaza wako kajaka libo mwenja kautabiha sufransi huono humlibia tsaila huono ajibiwe mzaza neni mri usante ujo kama mzaza ajibiwa ta dekeli mama ajibiwa ta basi wakati maho ajibiwa mtu profite uombo dua wakati ula kabuli dua hawe kama babahu humrende ndongo hajibiwa ikawe dawe wodo mrenda dawe wewe simrwaji no mrwaji yo khairi yafanya sebo ndeka humrende ndongo mzaza wajibiwa yani hufanyila mzaza ndongo ya gesti ya furaha ya ndongo husanto kama mzaza jibiwa mpaka humni kama pesa mzaze huo mru wa imani na mbaba mzaza mru mpaka mapesa shawo jo humfanyila ndongo zinji zimjibize roho
mrujo asante kamzazi mashallah jibiwa namna yani hizo ni sawa fanya ndongo mzazi aho mbaba ya jibiwa mrupo profito katula huombo dua bo katula dua yoka makbul yonde numero 18 numero 19 ndo wakati yani wasante ukana imrumaho ani humjibiza harima furaha yani zehamu yakanizo zilawa do wakati wafanya ndongo ya jibiza mrumaho shahitwa shahi wasante ukimrumango mashallah hajibiwa ni geste na ifanya hili hao hufanyilia emrumshaho ndongo husante ukimrumshaho hajibiwa ila wakati tena kabuli dua zabari ndini haukana emrumshaho harimaza hadithi zinjizi vumbua na utukufu wa hendola na hizo pia na baraka ukautsitabisha mrumsho utabisha mrumme ukamye malaika udombela ndudua mrumsho urando zeme mrumahe au mrumme urando njema mtumshahi Mwenyezi Mungu yaunigetoa baraka yotoa baraka yoredacha hizo basi nganza ujue ukana wakati warenda zema emruma hakana problem huende humsaidia husanto kemrume mashallah mrumangu leo bonga wajibu sheri leo yeje ndo wanifanyila zile mrumshangu mashallah tijiwalis mashallah utsikarimu su France ngojo namna wanionesa yani hausaidia re kama pesa re kafikira re kandrongo yani au hakana ndongo zaka humtabisha husana humfanyila namna ta umweleza ta ilawa zehamu zesusi hainisa ujua ukana husaidia mrumshao humfanyila ndongo na ila obligatoire mfanyilie au mrumshaho obligatoire sha husante ukana wakati ulangi harima furaha usante uka abasayinu zambao mrumshango mwana harima furaha profito katula ujusani hono uombe Mwenyezi Mungu au amone mrumango abasayinu harima furaha hati munengo salo akanti bali mashallah hajibiwa nguloti mnekesha hulangu jibiwa tifala amone mrumango yani zindu kuna mfanyila hangulo jibiwa hangulo jibiwa mru profite hujivuru bavuni hujusemi hone ya rabbi bali hauka huridhisha mrumaho watsina madhambi Allahu akbar ikahufanya ndongo za uridhisha za ujibiza mrumaho watsina madhambi basi wakati ule kama rombodu yo kabuli au fanya ndongo za ujibiza mrumshaho hafuraha na raha na msaada reka mali reka fikira reka ndongo reka husaidio hao example hao kana problem humsaidio hao au wakamrumwade hao humsaidia haina ndongo umuono ka hajibiwa hizo yonde numero 19 yonde numero 19 bwa tukufu ye numero 20 ngamwitimiza basa ye numero 20 ndo wakati kao mndu hatoa swadaka yonde nakautimiza basa o wakati numero 20 ndeka mndu hatoa swadaka heni wakati kama mndu hatoa swadaka yani ya usaidia ndongo mru profito wakatula huomboze dua za haho do wakatula za dua zoka kabuli hauke sadaka ila Mwenyezi Mungu amendrini amfiq ya ibn adam umfiq alayk towa amjohunika yani ikahuto mtu amendrini ma naqasa malu abd min sadaqa yani sawa towa sadaka bala kujalata shabala ukahenjeza hizo mru profito wakatula rangumungu haunike radhi utowe sadaka ila mru profito uomboze dua za yani sawa towa sadaka mru profito wakatula Mwenyezi Mungu jalia sadaka neto wa ila Mwenyezi Mungu nikeza mru profit reka utowa menjire kamba bititi haina wakati watowa sadaka na bonga mwandu wenjo utowa sadaka shauka profite waomba dua wakati ula na ule wakati omba dua bofu mru mtu sadaka ndume mru la poste ende poste oui yo sadaka usautowa utojurume mtu mraje ende poste simpaka nda wende wa poste umuhimu usautowe sadaka mkujurume mrende ibe hekabati mushkila reka ungo to akote reka hule urumu mru wakati ula ukakabuli dua hizo wakati uhisa ilinjuhe ni swalie maharibi shangani mjulizenu kana ila nafasi ya la mapesa ya hee sali ya kalisti ya saya timu pia abasa inu kartina bezo he mapesa hiyo ya hee lokali ima pesa timu shaka ngabo sadaka tena yeduwange joka wombwa ndini bofundi yeduwange jo wombwa ye vendredi yeduwa hatu inu ngejo wombwa ye vendredi yesanga bibofundi amjomwambia ni maudu mercredi dotsoke duwange jo ke vendredi sha ye heure mkenesh haishange mkene shaitike bo jioni ilo wanrupia wajuwahi sha ngarjo hangalia ilinangaleze nyakati ndondondo za hedu wa iwombe hizo inshallah taala rjeri waombe yedua hiyo evandredi sha keleur maudu da bonjo mwambiani wakati engarjo hiwomba sanga dobo maharibi ndobo laensha inaka ngarjo ngalili wakati wanrupia wajoka humala honi rjeri wombe yedua hiyo alafu tena tikadani mwambiani mnaswala mtitira moja deconnect uka ya la mapesa ya satimu shango ndongo nanzo mwambiani tele urgent uka mapesa ya sayatimu ze 30,000 za he local zitim tiparafundi hamba sepla mapesa ya satimu yabo haina soda ke jojo abo tena tudabo ka kana urengwa
shanga bondogozi nje tufanya ndongozi ndo ajeza mala hundwaje sheka soda kasa tena iveho abori kusudia njazia itsendesha yabo hiyo ngejuti ya yekaro matsalani ndi karo hauma jamvi ile keze yaba basangarilindao wasawato wa wandu delegation wende wa hadisi dawo ne mwenye lokali weshiliane usikwajo kenda afanye ze contrat ne zendongo pia yabo hiyo lokali hiyo ngejufanyilwa fete je ngarjuto wa mapesa siwambie ukana nzema pesa timu yabo basekabo mnakodi ujenda abo ngarjwa regarde zabarindini mnajwa mungarde mnakodi wa nyumeni huo yajalekeze tapi alafu ndini tena ya gardo mna real special ya jeyani ko wadzaze warende okanganzo kwa kefeti nkuu Kalisti, wadzadzi wa Kalisti, ni wadzadzi wa la Granieri, ni wadzadzi wa Notre Dame, ni wadzadzi wa Bwingi, mrungu jua mdamada huwa la honsini bale kamra sabala Kalisti wa rejuba la mrungu so honsini hula avamre jawasuli Notre Dame mramba ndi Bwingi unda mramba Bwingi wala Bwingi tiji Bwingi mruka tujua husa santantuan aizo wajewa pihe mikate na magulagula na maelena juina ntibe wale wafeti abangari lindao wende wa hadisi pesa sanga utara abangari lindao wende wa shiliano usiku wajokenda fanye kontra nezelongo pia alafu abe mapesa sanga upre ya kontra fanyiwa zitolwa wakati yori tangazizo wadzaze ngarjo humlalikani hata haina mzaze ulona mwana usomo ya beshwa ngu yenshihule ngwajo paro ndo wadzaza ho wana pia kusoma no wadzaze wa mraya wa paro yabo wende wa pihe mayele na fijo wadzaze wa pihe mayele na ntibe na jau na mikate na magulagula alafu wafete wakazele pano la Erdaras lazima wende wakazele pano bomlango jwa he lokal wakaze Erdarasa sho wadzadze ndo wajwa hijusa kabananda wanaume abo wadzadze basi wende wafete wajibiwe ukaende lokale Erdarasa afungwa jupi hamaelo pena mituzi na fijo wende wahale inshallah yabonga lindawo ye kontre fanyiwa ngeni mwambieni wa usiku o wadzadze walaliki wao waje wende Kalisti wende wawone ila lokali wa ngajo fandwa video sho wanaume kwa nahenda kabati mwanamume ujenda duana shebasi wake yabo wavalie ze habari ni mikate na fijo ngabajoka video yabo yifilme ndondondo video yibire ngarutuja rwene video yako wadzadza hatu na nasho hatu wafeteo wajibi wao na fijo watoweze dua na makaswida na fijo masha Allah hata ngebido wake ndini ila mra kwamba tiji ndini wake hata kaswida zila za usala watoto wareme hata matari na remwa matari ngajo remwa watoto walekeze yabo rembe matari yabo na kaswida mashallah salatu nabi Allahumma salli jaribi tsibanu rejibiwa izo ndeze habari suala la ni waswili ngamna litwalie mtsokani mwambioni kana wandu waniraze message pia neze audio pia ngaminizo ngabona tsuwa hina soma ngabona ratawani besha kodi rahanja izisoma shana wake makini ngamjozangalia leo hondra maudu pia nizijibu leo jusqu'à demain amjozangalia tiziwono ngizo zinji ngabona zijibu ngabona tucha amjozangalia pia nizireponde amjozijibu pia avaya demain inshallah taala amjozijibu pia mjo wajibu inshallah kan tsanza bake mndu ya jambo kana tsihwambia shakuja nreponde njao hina njia rimwe sadaka inukena ukiredwa inukana na ujwariti nola yakahanza ya towe ya tuwa no inukaiti inudua ya hao speciali ranzori waombele heli zinakula mungu iswadaka weto mga wanikeze haji zao aizo nganzo wanjie wonsi pia wahari shanga bondongo ya ni waswili sababu na itwali ya tamaudu na mnike idebanya ini waswili kabofu rangu ngariwona wandu wenji wa hundra kabuli ngonato wandu wa hafiliha hata mwenziani mrungu doishia wandu wa dungo hamba sabari kaba ati hundu kabuli wandu wendi teshazi hadisi hizo zini waswili wenji wa dungo hamba hadisi shakar dazivumba bandu wenji wa dungo hamba rumweze bisu ka alhamdulillah edu wafundia rombele bala rakawesha tsundumrumme sabari zo zini waswili walangu tsamba tsundre logement swabili ani wandu wa dungo renda mwana haka mwade halisa ba ani ari wandu wenji wa dungo hadisi zendongo hizo ani wadungu hadi somirani onsi anuka wa hundu kabuli wa ngabo hundu andwa ume wala hundu wana wala hundu jawo wala kamwada hizo ngabo andu wani uzisa ukabofundi etika yiri ekaritole ya wanu wa heswa daka yeduwa ya hawo ye juma hiyo riwatole yerti wa dhulumu riwatole special etikere karitimizi yabo ruruditsena hukazadua ya vili yabo hele dzina la mnguku madama hambango ziyo kutsanza udoli rumia tsena shaila ukanza wone se puissance ya hele dzina la Mungu ka yeubadili ndongo zinji yetsi kaireka hutende huwa tolea hutimizi wakati yo huritolea watu sonsi pia si wandu wa her darasa ari hwanza wa Mwenyezi Mungu ari kudunga ze darasa ikari hundu wakati suto wa sadaka risaidia mala huinji na huinji
ngabo watsona ngabo walona zemwaye ngabo watsona zemwaye ngabo wajwanza towesha kwatsina yetsikairika huzifanya mbili hutowa ye special yani yawanu watowaze swadaka iyo karna kwinjia bufundi alafu ya bili tena huja huritole ya sonsi pia yabo wala watowa ye swadaka ngwajo njia tena rimwe ya bili wala watutowa wardiwa njia hundre yedua iyo hele zina kula Mungu hizo siwaze habari hizo tsambilwazo ni wandu wenji wanambio kabo fotikari kufanya kelio tsamba abo wala watowe sadaka ngwajo uhundra plus swafi haukabo wanjari mwadua mbili eni feheli ejotowe sadaka hanjia ikambilwa kaja kubaliwa no haukabo ngutole wa speciale ya mwando ya hoa he sadaka special ritimizi hele zina kula Mungu raditsena rjerandise ya bili tsena duo ya bili do wandu pia riwatole tsena hele zina kula Mungu yani rawala watowe sadaka ngwardi wanjia dezemfwa ro watutowe sadaka wanjia ba harimwe duwayo yabo wanu watutowe sadaka sabu wanjia harimwe nzima ino wahundreze haja zao baho fundi bahewanu watowe sadaka abo wanjia nkadombili wakatuzima abo idouble bofundi wanu watowe sadaka wabo efatiha wija 2 fois eni feheleka batsambilwa leo tsono komanteri bala ilinjweni bezen swala bahe maharibir hela insha ijaja tsiwono wanru wanibesha audio bala wakana wanru aume wa roho mala honi wenza wadungu hawara warejei tijilwata basi alhamdulillah felicitation ngamwashia mwa felicite usiku leo mwa felicite wanru wanerea bala ze message za audio na sombala basa rane jaja banu mwanashe wanambia ukana mrumaha wakaroha henzahe hamransi adungu mwanamshe mraji ho hambaka tureje ikaturende tuonana washe watimu waili wanibesha za audio hizo alhamdulillah hizo ukamrumareje ho dahoni aba tranquille wareje tsanange makini nge tranquille katumdraje mrumareje normal mashallah uzade wa khaira mwa felicite hizo yabo hizo ndizo habari na kanza mwambie nukana yabonga mjwangala ze commentaires za hanyu atamaudu ilinanga le response hanyu kama babofu yafikira ndiyo yabonga mjoidunga ukami umwanzani mustehize fikira za hanyu kama mbo fundi ndiyo kairiye juma hiyo madama ritoifanya dua basi watike darasa dua basi usiku mtukufu huo mwezi mtume aliola mzaza tunaisha tibahie juma hiyo jeri wone ufundi karavi rifanye fatiha hiyo kado mbili madama ngarjoka hizia katwanza rido irumia tena mpaka ndongozilo yirjano gamba katwanza rirumia yabo kairibo fundi uifanye 2 fois juma hiyo ze dakika za mwando uifanyilie speciali wala waheswa daka la furengeze dakika za bili urifanyile sonsi pia siwandu wahe darasa sonsi pia ro watowe sadaka wardiwa njie deuxième fois yabo wala watutoa bao wardiwa njie watukana wanjie aizo yabo wala watowe sadaka ngwajo hunda 2 fois le zina kula Mungu siku nzima bofu hiyo pisansi mratoa sadaka tolwa fatiha le zina la Mungu 2 fois alafu tibahi wanu watutoa shawanjia kado nzima bohari yabo yabo ingejo wa faidisha wa hunda kabuli inshallah zanongoza aizo ngamjangala comment rini wone ekawa nruwenji wa vote ya ide ngarju kubali sheka tsono ndo kwa jai vote wamba bofu nartolewa nubahi wa sadaka bahi utsirdi utayavili tena kama tumushkila ngarju shayo tsambilwa tsiko muzisani wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam lilwazir jirani raswali rabb allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كثير وصاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمنا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.